بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم البنات، إن شاء الله تكونوا لاباس في رحمة ربي إن شاء الله. حبيت نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وإن شاء الله يا رب في هذه السنة الجديدة يا رب العالمين انتم وعائلتكم وليداتكم إن شاء الله يا ربي، وتجيكم هذه الفيديو وتلقاكم في صحة جيدة، ونبداو هذه السنة الجديدة بهذه التحلية باش تخلي إن شاء الله يماتنا كاع حلوة إن شاء الله يا ربي. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous dire, je voulais vous souhaiter plutôt une très bonne année et avec santé et bonheur, Inch'Allah, avec vous et vos enfants et votre famille, Inch'Allah, ya Rabbi. Aujourd'hui, on va voir ensemble une crème à l'orange. On va voir les ingrédients et les étapes ensemble, Inch'Allah, ya Rabbi. كما كنتم تشوفوا البنات هنا المقادير تاع هذه الخلطه هي عندي كاس ونص تاع تشينا، يعني عصرتها يفو ميو ديروها جديده معصوره. 3 مغارف كما كنتم تشوفوا تاع سكر اون بودغ، 2 مغارف تاع نشا مايزينا، والزيت تاع التشينا. حنديرهم كاع في كاسرونه كما كنتم تشوفوا، راح نسخنهم. Comme vous voyez, les ingrédients, on aurait besoin d'un verre et demi d'oranges pressées. Il vaut mieux que ce soit des oranges frais, c'est meilleur. On va rajouter 3 cuillères de sucre en poudre, 2 cuillères de maïzena et un zeste d'orange. On va les chauffer, comme vous voyez dans la casserole. On mélange le tout, on fait chauffer, ça va nous donner une crème à l'orange. Voilà, une fois que le mélange s'apaissit, il devient épais, on va le mettre dans un récipient. كما شفتوا البنات من بعد ما درت هذوك المقادير وسخنتهم، اخترت عندي هنايا لاصوص نتاعي، يعني لا كريم تاعي بلوتو، راح نديرها في الريسيبيون كما راكم تشوفوا، وراح نخليها تبرد. نغلفها برك بالفيلم اليمونتير باش ما ديرناش هذيك الطبقه الفوقانيه هذيك القشره، ونخليها تبرد في غرضها. Comme vous voyez, je l'ai mis dans un récipient. Ensuite, je vais la laisser refroidir. Je vais juste mettre un film par-dessus pour ne pas avoir la couche qui vient par-dessus, en fait, qui soit sec. Il ne faut pas qu'elle soit sec. Du coup, je mets un film par-dessus et je vais la laisser refroidir correctement. Je la laisse refroidir pour ne pas... Parce que si je la mélange avec la crème chantilly, elle va se rabaisser la crème chantilly. Du coup, c'est pour ça je la laisse refroidir le temps qu'il faut. Et puis, je la mélangerai avec la crème chantilly. هنا نخليها مدة باش تبرد لنا، باسكو كنا اللوحة سخونة مع لا كريم شانتيي راح تهبط لنا هذيك لا كريم شانتيي وما يعودش عندها لا فورم نتاعها. ديكو هنا نخليها بجهة تبرد لي في غرضها. بعد ما تبرد نشوفوا ليطاب الثانية. هنايا رايحين نخلطوا هذيك لا كريم شانتيي، نص كاس تاع كريم شانتيي بودغ دو شانتيي ونص كاس حليب ونطلعهم اون نيج. لا deuxième étape, j'ai mis un demi-verre de poudre de chantilly et un demi-verre de lait froid. Il faut qu'il soit bien froid, sinon la chantilly elle monte pas. كيما شفتوا هنا طلعتها كملتها. نجيب الريسيبيون تاعي تاع لا كريم هذيك بعد ما بردت. Là, je commence à mélanger ma crème à l'orange. Une fois qu'elle est froide, j'ai monté ma chantilly. Ensuite, je mélange ma crème à l'orange un petit peu, histoire de la mélanger un petit peu. كما تشوفون نخلطها شويه بالباتور برك باه ما تقعدناش يعني يابسه هكذاك، لازمها تتخلط شويه، ومن بعدها راح نخلطها غير باليد مع لا كريم شانتيي تاعنا. فوالا خلطها غير شويه ومن بعدها راح نخلطها مع لا كريم شانتيي تاعنا. لا je vais la mélanger avec la crème chantilly qu'on a montée. Voilà, je vais la mélanger juste avec une spatule délicatement. Voilà. Comme vous voyez.
كيما راكم تشوفوا البنات نتخلطوها هنايا بشويه مع هذيك لا كريم شونتيي، نخلطوها كاع معاها مع بعضها يعني مليح. ومن بعدها راح نديروها في كيسان ولا في حاجه اللي عندكم ديروها فيها. المهم حاجه ديروا فيها يعني بريزونطابل، كيسان، دي بول ترانسبارون اللي عندكم. المهم et là je vais la mettre dans une poche à douille et je vais commencer à la dresser dans des verres ou des comme vous voulez, ce que vous avez. Là, une fois que c'est fini, je l'ai mis dans une poche à douille comme vous voyez, et là je commence à la dresser dans mes verres. مشتو درتها في لابوش هادوي البنات، وراح نكومونسي نديرها في الكيسان هذوما. نتوما ديروش اللي عندكم دي بول ولا وين تحبوا ديروها. كيما شفتوا هنايا تحبوا ديروها غير لا كريم وحدها كيما هاك، ولا دوزيام ايتاب تحبوا ديروها مع البسكوي اللي تحبوه. يعني هنايا عندي هذوك لي بودوار كيما شفتوها هم راهم لي بودوار، راح نغطسهم برك، نكوبيهم نغطسهم في الحليب، ولا تحبوا تغطسوهم في لورانج ولا يعني في جو دورانج كيما تحبوا، وديروهم من التحت ومن بعد ديروا فوقهم لا كريم. Là vous avez deux étapes, si vous voulez la mettre la crème toute seule comme ça, soit si vous voulez rajouter des biscuits, vous mettez, vous mouillez les biscuits, vous les coupez, vous les mouillez un petit peu avec du lait et vous les mettez en premier. Ensuite vous rajoutez la crème à l'orange. Voilà, vous remplissez les verres. Voilà, ensuite je vais la décorer avec des pépites de chocolat et un petit morceau d'orange, c'est tout. Et ça reste une question de goût, si vous voulez la décorer comme vous voulez, c'est à votre goût. Là c'est les pépites de chocolat. Voilà. وهذه هي البنات الكريم ديسير نتاعنا الورانج. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه، يعني هذا الديسير يعجبكم وتجربوه. وما تنسونيش بالجيم يا البنات. ربي يحفظكم ان شاء الله. كثروا لي من لي جيم، واللي ماهوش ابوني يتابونا. ونقول لكم ربي يحفظكم ويخليكم لي يا البنات، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله يا ربي العالمين. ونقول لكم مع السلامه. Voilà, notre dessert est terminé. J'espère que vous avez aimé ce dessert. Et j'espère que vous allez l'essayer. Et ne m'oubliez pas avec les likes, les filles. Je vous adore. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et je vous dis au revoir à la prochaine, Inch'Allah. Une très bonne et heureuse année 2021, Inch'Allah.